Você acha que os cavaleiros medievais viviam uma vida de glória e honra? Pense bem. A realidade era muito menos glamourosa. Na verdade, mais soldados medievais morriam de doenças de acampamento, como disenteria e tifo, do que em combate real. Esqueça a imagem de lutas heróicas de espadas. A maioria dos soldados enfrentava uma luta diária pela sobrevivência contra a sujeira, a exaustão e a ameaça constante de doenças. Mesmo ferimentos leves podiam ser fatais, pois feridas infectadas ceifavam mais vidas do que as lâminas inimigas jamais conseguiram. Arqueólogos encontraram esqueletos em locais como o Castelo de Stirling, que mostram fraturas cranianas repetidas e sinais de privação crônica. Nada de cavalheirismo. Neste vídeo, mostraremos o que realmente significava ser um soldado medieval, começando com a miséria cotidiana que moldava sua existência. Você já se perguntou como um soldado conseguia sequer funcionar enquanto lutava contra doenças constantes antes mesmo do início da batalha? Para um soldado medieval, o dia a dia significava suportar sujeira, desconforto e patógenos constantes. A realidade era dura. A maioria dos soldados dormia na terra nua ou sobre juncos que não eram trocados há meses, se é que algum dia foram. Esses materiais de cama, frequentemente recuperados por arqueólogos perto de locais como o Castelo de Stirling, estavam infestados de pulgas e piolhos, tornando a higiene quase impossível. O solo frio oferecia pouca proteção contra as intempéries, e quando chovia, a lama penetrava rapidamente em tudo. Os soldados acordavam tremendo, com roupas úmidas e a pele coçando por causa dos vermes que prosperavam nessas condições. Instalações sanitárias nos acampamentos eram quase totalmente inexistentes. Resíduos humanos e animais acumulavam-se nas áreas de convivência, com fossas abertas ou valas servindo como latrinas improvisadas, muitas vezes perigosamente próximas aos locais de dormir e comer. O mau cheiro era inevitável, e o próprio solo tornava-se um criadouro de doenças. Os juncos do chão raramente eram substituídos, retendo a sujeira por semanas ou meses, o que piorava a situação já terrível. A exposição a tal ambiente significava que mesmo pequenas feridas podiam inflamar, e qualquer doença se espalhava rapidamente nas fileiras compactas. Surtos de doenças eram frequentes e fatais. Disenteria e tifo dizimavam regularmente a força de combate e, às vezes, incapacitavam metade de um exército antes mesmo que uma única flecha fosse disparada. Cronistas descreveram como, durante o cerco de 172 dias a Kenilworth por Henrique III, doenças varreram o acampamento, deixando muitos fracos demais para lutar. Fontes médicas medievais confirmaram que mais soldados morriam dessas doenças de acampamento do que por armas inimigas. A falta de higiene básica, sabão ou água limpa, significava que pouco podia ser feito para prevenir doenças uma vez que elas se instalavam. Não eram apenas os soldados que sofriam durante as cruzadas e outras longas campanhas. Muitos traziam suas famílias, esposas, filhos, até parentes idosos, na esperança de que sua presença trouxesse conforto. Eckhard de Aura relatou como as famílias dos cruzados viajavam com todos os seus pertences, expondo todos aos mesmos perigos. Crianças brincavam na lama e nos dejetos, enquanto os cônjuges tentavam manter as roupas e colocar comida na mesa, tudo isso em meio à miséria. Todo o acampamento tornava-se uma comunidade vulnerável, e a doença ou a fome ceifavam vidas indiscriminadamente. As roupas ofereciam pouca proteção. Os soldados usavam a mesma túnica e calça por semanas ou meses, sem mudas de roupa e sem possibilidade de lavar o que tinham. Piolhos e pulgas viviam em cada costura, e mesmo que um soldado conseguisse catá-los, eles retornavam ao cair da noite. A coceira e o desconforto constantes tornaram-se parte da vida cotidiana. Feridas infectadas
Erupções cutâneas e úlceras eram comuns, e a falta de sabão ou água limpa significava que até o menor arranhão poderia se tornar uma ameaça séria. Não havia privacidade. Os soldados dormiam lado a lado, amontoados em celeiros ou agachados em campos abertos. O ar estava cheio de sons de tosse, roncos e gemidos, enquanto os homens lutavam contra cólicas estomacais causadas por alimentos estragados ou doenças. Ratos e outros bichos corriam entre os rolos de dormir, e quando chovia, todos e tudo ficavam encharcados. A lama grudava nas botas e roupas, endurecendo em uma crosta impossível de remover. A exposição aos elementos tirou muitas vidas, e para aqueles que sobreviviam, a miséria era interminável. O acampamento em si era um cenário de caos. Soldados bebiam qualquer álcool que encontrassem, às vezes lutando entre si ou procurando comida em aldeias próximas. A falta de ordem tornava impossível controlar a propagação de doenças. Se uma pessoa adoecesse, a enfermidade se espalhava rapidamente pelo acampamento, infectando dezenas em poucos dias. Não havia tratamento eficaz ou quarentena, apenas a esperança de não ser o próximo. Apesar de tudo isso, esperava-se que os soldados estivessem prontos para o combate a qualquer momento. Muitos nunca chegavam a esse ponto. A morte por privação, doença ou feridas infectadas era comum e muitas vezes não era registrada por ocorrer fora do campo de batalha. Cronistas medievais e textos médicos concordam. Para a maioria dos soldados, o verdadeiro perigo não era o inimigo, mas as condições que tinham de suportar todos os dias. Essas dificuldades não apenas abalavam o moral, elas enfraqueciam os corpos e tornavam todos mais vulneráveis ao que quer que viesse a seguir. E quando a fome apertava, a luta pela sobrevivência tornava-se ainda mais desesperada. Para a maioria dos soldados medievais, a batalha diária se estendia à comida que consumiam, ou, mais frequentemente, que não conseguiam consumir. O abastecimento de um exército raramente era prioridade, e a responsabilidade de obter comida recaía apenas sobre os ombros de cada homem. Carlos Magno ordenou que cada soldado levasse suprimentos para 3 meses. No entanto, em campanhas, os estoques se esgotavam, forçando os homens a se alimentarem de papas ralas ou carne curada, que servia mais para entorpecer a fome do que para nutrir o corpo. Os suprimentos trazidos de casa desapareciam rapidamente no caminho e raramente havia um plano de reserva. A dieta padrão era simples e repetitiva: pão seco, quando não estava mofado, e carne salgada, que era dura e excessivamente curada. Os soldados mastigavam essas rações por dias ou semanas, às vezes misturando uma papa rala e aguada com qualquer grão disponível. Essa comida era insossa e oferecia pouca energia. Frutas e vegetais frescos quase nunca estavam disponíveis, especialmente em longas marchas ou no campo, o que significava que deficiências vitamínicas eram comuns. O escorbuto, conhecido pelas gengivas inchadas e articulações doloridas, não era apenas uma doença de marinheiros. Exércitos terrestres também sofriam o mesmo destino. Fraqueza e uma cicatrização lenta de feridas tornaram-se a norma. Cercos traziam as escassezes mais graves. Isolados de suprimentos externos, tanto soldados quanto civis dentro das muralhas da fortaleza enfrentavam a lenta moagem da fome. O cerco de 172 dias a Kenilworth é um exemplo claro. Defensores e atacantes ficaram sem comida, com as rações diminuindo até que faltasse o básico. Nessas condições, as pessoas ferviam o couro de botas ou cintos para fazer um caldo ralo, na esperança de adiar a morte por inanição por mais um dia. A falta de comida era uma tática deliberada. A fome era uma arma tanto quanto a espada ou a flecha. Quando os exércitos avançavam, deixavam para trás um rastro de aldeias vazias e fazendas saqueadas. A dependência de saques
tornou-se prática padrão assim que os suprimentos oficiais se esgotavam. No entanto, os saques eram imprevisíveis. Às vezes, não havia mais nada para levar, especialmente se os moradores locais já tivessem fugido ou escondido seus estoques. Mesmo quando algo era encontrado, muitas vezes estava contaminado ou estragado. O consumo de grãos colhidos às pressas ou carne mal preparada levava a novas doenças e agravava a miséria. Quando as rações acabavam, os exércitos recorriam a saques, mas até isso podia trazer alimentos contaminados e doenças, aumentando a desgraça do soldado. A desnutrição afetava cada parte da vida de um soldado. Uma dieta carente de nutrientes essenciais deixava os homens fracos e incapazes de se recuperar de feridas menores. Um arranhão infectado por uma armadura mal ajustada poderia ser fatal se o corpo carecesse de recursos para combater a infecção. A fome tornava os soldados menos eficazes em combate, mais suscetíveis a doenças e mais lentos para reagir a perigos. A falta de alimentação adequada não apenas drenava a energia, ela destruía o moral e a disciplina, transformando homens famintos em um risco para os comandantes que precisavam de ordem no campo de batalha. A imprevisibilidade do suprimento de alimentos significava que mesmo os melhores planos poderiam falhar. A regra dos 3 meses de Carlos Magno raramente era cumprida, e falhas logísticas eram comuns. As marchas duravam mais do que o esperado, as batalhas atrasavam os suprimentos e o mau tempo arruinava a pouca comida disponível. Cada campanha trazia o risco de a fome atacar antes do inimigo. Durante os cercos, a situação muitas vezes tornava-se desesperadora. Alguns relatos mencionam como os soldados raspavam refeições improvisadas de tudo o que podiam encontrar. Ferviam couro de sapato, mastigavam raízes ou sopraviviam de papas ralas que eram esticadas ao máximo. Essas medidas não visavam apenas evitar o desconforto. Tratava-se de pura sobrevivência. A fome enfraquecia exércitos inteiros muito antes de os combates terminarem. As consequências para a saúde eram graves. Corpos debilitados, aumento na incidência de doenças e altas taxas de mortalidade, por causas não relacionadas ao combate. Para o soldado comum, não havia glória na luta diária por comida. A deficiência nutricional agravava todas as outras dificuldades, desde doenças até a exaustão e o risco de ferimentos. E quando chegava a hora de enfrentar o inimigo, muitos soldados já estavam em desvantagem, com seus corpos e mentes desgastados pela fome. Você conseguiria se imaginar enfrentando um campo de batalha enquanto seu corpo literalmente definha por falta de nutrientes? Pomimo codziennej walki o jedzenie, żołnierze nadal musieli polegać na swoim wyposażeniu, aby przetrwać na polu bitwy. Jednak miecz, tarcza i zbroja, które właściwie miały ich chronić, często niosły ze sobą własne problemy. Broń i zbroje miały zapewniać ochronę i dawać żołnierzowi szansę w walce. W rzeczywistości te narzędzia niosły ze sobą własne niebezpieczeństwa i często zawodziły właśnie wtedy, gdy było to najważniejsze. Rodzaj i jakość wyposażenia żołnierza zależały prawie wyłącznie od tego, na co mógł sobie pozwolić. Większość piechurów musiała radzić sobie z tym, co mogła znaleźć lub kupić. Łatane skórzane kaftany, stara kolczuga lub czasem zupełnie nic poza grubym ubraniem. Tylko ci, którzy dysponowali bogactwem, mogli pozwolić sobie na pełną kolczugę lub nawet rzadką zbroję płytową. Przepaść między dobrze wyposażonymi a słabo wyposażonymi była drastyczna i często oznaczała różnicę między życiem a śmiercią. Sama zbroja niosła ze sobą ciężkie wady. Średniowieczne traktaty wojskowe i zapisy pokazują, że pełne zbroje mogły ważyć ponad 100 funtów. Nawet doświadczeni wojownicy trudzili się pod tym ciężarem i byli wyczerpani jeszcze przed rozpoczęciem walki. Hełmy ze szczelinami widokowymi
mogły chronić twarz żołnierza, ale utrudniały również dostrzeżenie zagrożeń i reagowanie na nie. Dla wielu zbroja była w równym stopniu przeszkodą, co ochroną. Spowalniała ruchy, ograniczała zwinność i sprawiała, że powrót na nogi po obaleniu na ziemię w chaosie bitwy był prawie niemożliwy. Broń była równie niepewna. Miecz, tak często idealizowany, był drogim przedmiotem i nie zawsze dobrze wykonanym. Źle wykute ostrza często pękały pod obciążeniem, pozostawiając żołnierza bezbronnym w chaosie. Jak zauważają średniowieczne źródła, włócznie, choć tańsze i łatwiejsze do wykonania, mogły pękać po uderzeniu w zbroję lub zgubić się w gąszczu ciał. Wielu żołnierzy, szczególnie z niższych rang, walczyło wszystkim, co mogli znaleźć, zaostrzonymi narzędziami rolniczymi, toporami lub nawet solidnymi kijami. Te prowizoryczne bronie były bezsilne przeciwko prawdziwym zbrojom i często pozostawiały swoich użytkowników bez ochrony. Przemoc średniowiecznych walk była bezpośrednia i brutalna. Bitwy nie były eleganckimi konkursami, lecz zatłoczonymi, szaleńczymi starciami, w których każdy próbował przetrwać. Ostrza rzadko przecinały czysto zbroję. Zamiast tego odbijały się, wyginały lub odpryskiwały, co zmuszało żołnierzy do używania tego, co akurat było pod ręką. Dowody na to są wyraźnie widoczne w szczątkach w miejscach takich jak zamek Stirling. Znaleziony tam szkielet wykazywał 44 oddzielne pęknięcia czaszki i 60 trafień w ciało. Dowód na nieubłaganą i chaotyczną naturę tych walk. Te urazy rzadko były czyste lub natychmiast śmiertelne. Większość ran była głęboka, poszarpana i często pozostawiała ocalałych z trwałym uszczerbkiem na zdrowiu. Przeżycie bitwy nie oznaczało bezpieczeństwa. Nawet mała rana mogła stać się śmiertelna w ciągu kilku dni. Wiedza medyczna była elementarna, a dostępne metody leczenia były okrutne. Jeśli kończyna musiała zostać amputowana, chirurdzy często wypalali ranę wrzącą smołą, co było metodą równie bolesną, co niebezpieczną. Infekcje pojawiały się szybko, a bez antybiotyków lub odpowiedniej higieny nawet małe urazy mogły prowadzić do sepsy lub śmierci. Żołnierze, którzy przeżyli pierwotną przemoc, często umierali powoli z powodu ran, które ropiały i rozprzestrzeniały infekcje po całym organizmie. Dla tych, którzy nie mogli już walczyć ani pracować, wsparcie było znikome. Wielu kończyło jako żebracy lub było zależnych od jałmużny, a ich obrażenia służyły jako pomnik surowości średniowiecznego prowadzenia wojny. Rzeczywistość dla większości żołnierzy była taka, że walka nie kończyła się po ustaniu bitwy. Niebezpieczeństwa związane z wadliwym wyposażeniem, niepewną bronią i niewystarczającą opieką medyczną prześladowały ich długo po tym, jak pola bitew opustoszały. Obietnica chwały była często zastępowana codzienną walką o przetrwanie, która zostawiała niewiele miejsca na bohaterstwo tak często celebrowane w opowieściach. Życie średniowiecznego żołnierza było dalekie od bycia chwalebnym. Za każdą kampanią żołnierze stawali przed codziennym wyścigiem z głodem, chorobami i wycieńczeniem, który kształtował ich życie bardziej niż jakakolwiek bitwa. Brudne obozy, skąpe racje i niepewna broń przygotowywały grunt pod wyrzeczenia na długo przed rozpoczęciem walk. Szacunki historyczne pokazują, że choroby obozowe i głód pochłaniały więcej istnień ludzkich niż otwarte bitwy polowe, co podkreśla, że proste przetrwanie było dla większości prawdziwym zwycięstwem. Następnym razem, gdy usłyszycie opowieści o rycerskich wojownikach, pamiętajcie, że większość średniowiecznych żołnierzy bez odpowiedniego jedzenia, wyposażenia czy medycyny nie doczekała już chwały. Jeśli te brutalne prawdy zmieniły wasze spojrzenie na blask przeszłości, jakie inne mity historyczne waszym zdaniem kryją się tuż przed naszymi oczami? Jeśli ta historia zmieniła sposób, w jaki patrzycie na legendy z przeszłości, zasubskrybujcie nasz kanał i dajcie nam łapkę w górę. Wydobywamy na światło dzienne historię, którą próbowano pogrzebać.
Siejcie ziarno na przyszłość. Kolejny skarb wkrótce zostanie ujawniony.